ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमोऽस्तुतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पंगुलङ्घ्रिं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्रयोदशोऽध्याय श्रीसुत उवाच। सुत कहन्ति तुसो मने शुण सकल मुनिगणे विदुर तीर्थ यात्रा समय मिलिले मैत्र आश्रमे केते दिन तही रही आत्मार तत्व ज्ञान बही हस्तिना नगर विश्वासे मिलिले दूत राष्ट्र पासे जानिबा पाई तार गति स्वभावे साधु धीरमती विदुर देखि धर्मसुत बंधु आगते कृतकृत्य संगते घेनी चारि भाई पूजिले आसने बसाई दुर्तक्ष धृतराष्ट्रसुत संगते घेनी पुरोहित गांधारी द्रौपदी समते सुभद्रा उत्तरा सहिते आगरे गमुछन्ति कुंती अन्य सोदर बंधु ख्याति पंडुर जेते बंधु जने मिलिले हरस वदने प्राण को पाई पिंड जने पुणी उठई दिव्य ज्ञाने सकले मिली तार पासे मिलिले जे जहा विश्वासे अनाई विदुर वदन आनंदे अश्रु जल पूर्ण सकले पूजा विधि करी राजन कर करे धरी विदुर बसाई आसने पासे सुभद्रा बंधु जने तार वदन राजा चाही आनंदे घेनी चारि भाई उच्चे पचारि ब्रह्मवाणी कांदिले सर्वलोक शुणी युधिष्ठिर उवाच हे तात कहुतो अग्रत आंभ कुशल तुरचिते स्मरण करी तीर्थ भ्रमे वन गहने बहुश्रमे तुम्भ चरणे आश्रय करी सकल कष्ट ही पाशरी विपद दुख जेते सही बने बंचिलु पांच भाई माता सहिते जतु घरे अग्नि दहन महागोरे विश्वभक्षण आदि जेते तु आगे कही विमुखेते अनेक पापर प्रमादु बंचिलु तुम्भर प्रसादु तु आम्भ देह दूर करी भ्रमण कलु वसुधरी उदासी पृथ्वी लक्षणे कांते बुलु बने बने किपरि ग्राम यात्रा करी ए पथ श्रम कुसहारी भ्रमिलु अवनी मंडले तीर्थ आश्रम पुण्य फले तोर प्राय साधु जेते प्रवेश होई सर्वतीर्थे भ्रमी करन्ति पुण्यसार जहा करन्ते चक्रधर तोर स्वभावे पुण्य देह प्रश्न पचारु तात कह जादव संगे वनमाली सुखे की छन्ति कुशस्थली ताहार भले भले मोर जे हरि शरण सोदर सुखे अछन्ति कि जादवे भोवा सुखे अछन्ति कि जादवे भोतात पचारु प्रस्तावे हेमंत राजा वाक्य शुणी विदुर मने मने गुणी सुहृदय प्राय भय कला जादव खेय न कहिलाम विचारे कहिबि मु जेबे जीवन छाड़िबे पांडवे केमंते देखिबि मु ताहा एते विचारी कला माया न कहे यदुवंश नाश निर्घाते छाड़िला निश्वास ऊर्ध्ववदने से विदुर
कपटे कहई मधुर सर्वकुशल तो प्रसादे कृष्ण अछंती अप्रमादे हेमंत राजा आगे कही केते दिन पुरे रही नित्य आनंदे धर्मराज विदुर स्नेहे करी पूजा रात्र दिवस तार संगे धर्म नंदन मनरंगे अशेष तीर्थंक महिमा किबा कहिवा गुण सीमा सर्व कहिला तो समने एबे हो शुण विप्रजने आजन्म तहु साप पाई विदुर शूद्रे जात होई सत्ते बरस शूद्र देहे बंचिला विष्णु माया मोहे एजे पांडव पांच भाई रिपु संहारी राजा होई पुत्र पौत्र जन देखी निर्मल दुर्गम उपेक्षी गृह करेण चित्त कढ़ी विष्णुर माया मोहे पड़ी राज्य करंती धर्म सुते मिलिला काल विपरीते केही न जाने गणितार स्वभावे अव्यक्त ईश्वर धूम पूरिला दश दिशे विदुर देखी महात्रासे बसिला धृत राष्ट्र तुले आश्वासी कहे मन भाले हे भ्रात शुण मौतर काल मिलिला भयंकर एहार प्रतिकार नाही अव्यक्त रूप नदी सई द्वापर जुग नष्ट गला एकली काल प्रकाशिला आंभर प्राण ए हरिव एहाको केबा निवारिव धन संपद महितले संहार करिब ए बळे देव दानव महाबल वृद्ध प्रतापी जुवा काल जाहार दर्शन मात्रे कदली जेने घोर बाते भये कंपन्ति थरहर कातरे नेत्रु बहे निरम अन्यंत ए मनुष्य देही सारे हार किछि नाही ए देहे विमुक्त बंधन ताको कही महाजन देख तोर कर्म फले नाश पुत्र भात्रा सकाळे देख तोहर कर्म फले नाश पुत्र भ्राता सकळे दया ताहार दूर गला मरण निकट होइला अति दुखित वृद्ध देहे तोर निवास पर गृहे दिशन्ति दंत तो धर कन्नेन शुभ इव धीर अंतरे अग्नि मंद होई अन्न भोजन न रुचई केताकु देखिब केताकु रखिब आयते प्राणी जीवित आत्मा गते जे भीमर गदाघाते समरे मले तोर सुते तोर अर्जित पिंड आशा स्वानर प्रायत भरसा कुमंत्री जन तुले भाली तोर कुमरे कले कली पंडुर पांच पुत्र मारी सुखे भुंजीबा राज्य श्री दृष्टंक तुले विचारिले भीम को विष लड़ू देले से भीम केबे न मला ताहाको गोविंद रखिला
ଯଉର ଘରେ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ସେବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ରଖିଲେ ପୁଣି କପଟ ପାଶା କରି ଧନ ସମ୍ପଦ ପହରି ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ଧରି ବଳେ ଦୃଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲେ ବିଚାରିଲେ ବିବସ୍ତ୍ର କଲେ ସଭା ତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଏ ଆଦି ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ତୁ ତାହା ଜାଣିଅଛୁ ଭଲେ ସେ କି ତାହାର ଚିତୁ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବ ତାହାଙ୍କ ତହୁଁ ପିଣ୍ଡ ଖାଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ତୋର ବୟସ ଆଉ ନାହିଁ ଅତି ପତିତ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷୀଣ ଯେସନେ ପୁରୁଣା ବସନ ଏ ଦେହ ବିମୁକ୍ତ ଯେ ମନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବିମୁକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅନିତ୍ୟ ନର କଳେବର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସାର ଏହା ବିଚାରି ଯୋଗ ବଳେ ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବେଳେ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ବନାଶ୍ରମ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହରସ ଉତ୍ତମ ତୁ ବନ୍ଧୁ ଜନକ ଉତ୍ତମ ଏବେ ତୁ ଛାଡ଼ ମତି ଭ୍ରମ ଉତ୍ତମ ପଥେ ଚଳ ବେଗେ ପତ୍ନୀ ସಮೇତ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ସେହି ଯେ ଦାସୀ ପଣେ ବନେ ତୋତେ ସେବିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦେଖ ଏ କାଳ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ହରିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହେମନ୍ତ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୃଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ମୋହ ଜଡ଼ ଛାଡ଼ି ମନଗ ମନେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା କରି ଦୂର ନଗରୁ ହୋଇଲା ବାହାର ମନ ଆନନ୍ଦେ ତିନି ଜଣ ଗମିଲେ ହିମାଚଳ ବନ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରବର ଧର୍ମନନ୍ଦନ ନିଜପୁର ସ୍ୱଭାବେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଅଗ୍ନି ପୂଜନ ଦାନ କରି ଗୁରୁ ପୂଜନ ସେବା ଅର୍ଥେ ଗୃହେ ମିଳିଲେ କୃତକୃତେ ଗୁରୁ ଭବନେ ଯାଇ ମିଳି ହସ୍ତେ ଘେନିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ତାଳି ତକ୍ଷଣେ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ଘର କାତର ମନେ ନୃପବର ପୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଚାହିଁ ମୋ ଗୁରୁ ଜନ ଗଲେ କାହିଁ କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତି ବଚନ ଭୟ ଚାହାନ୍ତି ଛନ ଛନ ପୁଣି କହନ୍ତି ଜନେ ଚାହିଁ ତାତ ଜନନୀ ଗଲେ କାହିଁ ବିଦୁର ନାହିଁ ମୋର ପାଶେ ମୋ ତାତ ଜନନୀ ନଦିଶେ ଲୋଚନେ ନଦୀ ସଇ ପଥ କିଏ ବିଧବା ବିପରୀତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣେ ଦୁଃଖିତ କେବନ ଦେଶ କେବା ପଥ ଏ ନ ପୁଣ ପୁତ୍ର ଶୋକ ଭଳେ ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ିବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ମୋର ଜନନୀ ତାତ କାହିଁ ଗଲେ ମୋ ଅସହ୍ୟ କି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ନିମଜିଲେ ମୋର ଦୁଷ୍କୃତ କର୍ମ ଫଳେ ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମ ସୁତ ବାଣୀ ସାରଥି କହେ ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ସୁତ ବାଚ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି ତୋହର ପିୟର ଜନନୀ ରଜନୀ କାଳେ ଗଲେ କାହିଁ ସର୍ବଥା ନ ଜାଣହି ମୁଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଭये ବୁଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଗମ ସାଗରେ ଏମନ୍ତେ କହି ମନ ଖେଦ ଗଗନେ ଶୁଣି ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ନାରଦ ମିଳିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତୁମ୍ଭରୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବୀଣା ବି ନଦେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ନାରଦ ହରି ଗୁଣ ଗାଇ ପୁଲକରମ ପନ୍ଥୀ ଦେହି ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ସ୍ଫୁଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ସ୍ଫୁରେ ମିଳିଲେ ରାଜାର ନଗରେ ଦେଖି ସଭ୍ରମେ ନୃପମଣି ଆସନ ଜଳ ବେଗେ ଆଣି ମୁନିକୁ ଆସନେ ବସାଇ ବେନି ଚରଣ କରେ ଧୋଇ
ଚରଣେ ପୂଜି ବୋଧିମତେ କହନ୍ତି ନାରଦ ଗ୍ରତେ ଭୋ ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ଶୁଣ ତୁମେ ଯାହା ପୁଛଇ କହ ଏବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହ ତୁମ୍ଭେ ବଲେ ମୋ ତାତ ମାତ କେଣେ ଗଲେ ମୋହର କର୍ମ ଦୁଃଖ ଶୁଣ ଭୋ ମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ ଜାଣ ଗଭୀର ଜଳେ ନାବ ଥୋଇ ନାବିକ ଯେସନେ ପଳାଇ ତେମନ୍ତ କରିଗଲେ ମୋତେ ଅଧିକ କହିବୁ ମୁଁ କେତେ ଚକ୍ଷୁ ବିହୀନେ ଘୋର ବନେ ଜୀବନ ଧରିବେ କେଶନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବଚନେ ମୁନି କହନ୍ତି ଅବଧାନେ ନାରଦ ବାଚ ଭୋ ନୃପ ଶୋକ ତୁ ନ କର ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଏ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ବିୟାଣ ମାୟା ଯୋଗେ ଖେଳଇ ସଂଯୋଗେ ବିଯୋଗେ ଗୋରୁନା ଶିକା ଜହ୍ନେ ବିନ୍ଧି ଆକର୍ଷି ଚର୍ମ ରଞ୍ଜୁ ବାନ୍ଧି ସେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଭାର ବହେ ଅନ୍ତରେ ଖେଦ ଦୁଃଖ ସହେ ସେ ଦାନ ପଡ଼ଇ ଯେ ମତେ କନ୍ଦୁକ ଚକ୍ରେ ସେହି ମତେ ସଂସାର ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ଏ ଭାବ ପଥେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ତୁ ରାଜା ତୋତେ ହିଁ ନ ଜାଣୁ ସଂସାର ସତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମଣୁ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ବେନି ପଥେ ନିଶ୍ଚୟ କର ତୁ ଚିତେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ଜଡ଼ ତୀରେ ଏ ଦାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ ତୁଝେ ପଚାରୁ ସ୍ନେହ ଭାବେ ଅରଣ୍ୟ କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ ଏ ଦେହ ପଞ୍ଚଭୂତେ ପଡ଼ି ଅବିଦ୍ୟା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ତଳ ଜଡ଼ି ସଂସାର ଦେହ ନୀତି ସୁଖୀ ସଂସାର ଦେହେ ନୀତି ଦୁଃଖୀ ଯାହାକି ତୋର ପ୍ରାଣ ରଖି ମୃଗ ଗିଳିଛି ଯାହାକୁ ସେ କାହିଁ ରଖିବ ଆନକୁ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୃପନର ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଖେଳଘର ଜାମାୟା ନ ଜାଣେ ଈଶ୍ୱର କେ ତାହା କରିବ ଗୋଚର ଏ ମାୟା ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ସଂସାରେ ନର ଦେହ ବହି ବଡ଼ଙ୍କ ଗତି ଦେଖି ସାନେ ସେନା ସେ କ୍ରିୟା ଆନେ ଏ ଜୀବ ଜୀବଙ୍କ ଆହାର କେବଳ ଅଟେ ନିର୍ବିକାର ଭାବ ଶେଷ ଭାବେ ପୁରୀ ଏକଇ ଆତ୍ମା ନରହରି ସେ ମାୟା କରିପାରେ ଦୂର ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ସେ ହରି ନିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପେ ନର ଶରୀରେ ମୋବ କଳ୍ପେ ଭାରାନି ବାରେ ଧନୁ ଧରି ଦୁର୍ଜନ ସମୂହ ସଂହାରି ନିଜ ଜନକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏମତେ ସଂସାର ବିହରେ ଦେହକୁ ରକ୍ଷା କରି ତ ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତଇ ଅବଶେଷେ ଯାବତ ଥିବ ଚକ୍ରଧର ତାବତ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର ଏବେ ତ ଶୁଣ ସମରଥା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦୁର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବେନି ସଙ୍ଗତେ ପତିବ୍ରତା ଘେନି হিমবন্তর যে দক্ষিণে ঋষি আশ্রমে ঘোর বনে স্বর্ধনী নামে সুর নদী ভারত খণ্ডে সে প্রসিদ্ধি সে জলে নিত্য করি স্নান অনেক করি হোমোদ্যান কেবল মাত্র কলহ করি কেবল মাত্র জল ভরি শরীরে জীব আত্মা দেখি পবনে নিঃশ্বাস ধারণে কঠোর তপ আচরণে দৃঢ় আসনে বসি ধীরে সর্ব বিষয় রসতে জি হরি চরণে ভাবে ভজি মন ছাড়ই তিনি গুণে সম্পাদি গোবিন্দ চরণে বিজ্ঞান আত্মজ্ঞান ভরি জীব পরম এক করি প্রবেশ করি অঙ্গে ধরে নিবার জেনে ঘটাগারে প্রাণস্থা পিব পরবেশ জিবা রহে অবশেষ
निर्गुण माया नाश करी हेले तरई भवचारी सर्व विषय जोग बले निवारी आसे निश्चले निश्चले सर्व प्राय लेखी किय बा अन्य विघ्न अछि जहु 5 दिन अंते प्राण छाड़िबे जोग मते तपन तेजे ग्रीष्म काले पवन जोगे दावा बळे पवन जोगे दावा नळे दहन होइबे शरीरे पत्नी जे थिब अभ्यंतरे तक्षण स्वामी धरी कोळे भस्म से होइबे अनळे ता देखी विदुर शरीर भय कंपिब थरहर हृदय सुमरी नरहरि बेगे से बनु अपसरी तीर्थ से बने अवधान कहिले सुन हे राजन एमंत राजा आगे कही तुम्बरु संगे बीणा बाई आकाश मार्गे गले मुनि धर्मनंदन ताहा शुणी तत्वचन हृदय गुणी विष्णुर माया परिमाणी सर्व संशय दूर करी राजपालने चित भारी सर्व संशय दूर करी राजपालने चित हरि कहई विप्र जगन्नाथ सुकले भी चिंतु कृष्ण पथ इति श्री महाभागवते महापुराणे परमहंसस्यां सहितं वैयासिकं प्रथमस्कन्धे नारद युधिष्ठिर संवादे नाम त्रयोदशोऽध्यायः।